An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Forsati commandant ni o ye Umar Samake ale kun bɔra kaso la juma tɛmɛnen wulada fɛ ka sababu kɛ polisiw ka mankanci bi tilegan in na a taara a yɛrɛ di kan mɔgɔw ma ko kɛra cogo di an bɛ kuma kan ni kunnafoniw daminɛ la. Ka jira se k'a fɔ ko n yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ni ko min bɛ senna tan ni o ye Forsati ɲɛmɔgɔba ale ka seginni ka taa yɛrɛ di ma a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jumɛn sɔrɔ a la sariya ko taabolo la a bɛna Maître Ablaye Sangare ale ka ɲɛfɔli dɔw fana lamɛn ni kunnafoniw kunna ko siratigɛ la. Kɛnɛya sabatibaw ka ɲinini hukumu kɔnɔna na ko ni sera ka boloci fɔlɔ dɔ sɔrɔ sumaya fɔlɔ la min ni a barika ka bon kosɛbɛ sabu kɛmɛ jate la a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka sumaya kunbɛ ka se fɔ 70 ani 3 jate ma a ko fana bɛ bolo jumɛn kan an bɛna kuma kan ni kunnafoni kɔnɔ farikoloɲɛnajɛ kunnafoni bɛna olu kuncɛ Mali Uganda fu ani fu ndolaci kuncɛrɛw la. Lebana ka fo ni ka koɲɔ dɔw ka dongo do timinaja kuso klidu don kiwaro lamɛnni la min bɛ tali kɛ lakanako hukumu kɔnɔna na juillet kalo sanba 2 ani 20 tɛmɛnen na fagali dɔw kɛra M5 mɔgɔw ka wulikajɔw senfɛ wa a kun ɲinina k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a ko hukumu kɔnɔna na o sɛgɛsɛgɛliw ninnu kɔni senfɛ juma tɛmɛnen o kun ye Forsati ɲɛmɔgɔba commandant Umar Samake k'ale minɛ ka polisiw mankanba ci juma wulada fɛ a bilara wulikajɔw fana sera ka sabati bi kɔni a seginna ka taa yɛrɛ di kan gendarmew ma Kasim Traoré min sɔrɔ a ko kan ko lamɛn. Juma tɛmɛnen mankan caman wulila Bamakɔ kɔnɔna na polisilakaw olu fan fɛ a sababuya bɔra min na polisiw ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ Forsati kɔnɔna na o ɲɛmaa n'o ye commissaire divisionnaire Umar Samake ye ale de tun welela kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a ɲininka sigida 3nan kɔnɔna na. Ɲininkali kɔfɛ juge y'a jira k'a fɔ ko a b'a bila ka taa kaso la ale ka kaso la don o de kɛra mankan caman ye juma don min na polisiw ye wulikajɔ boloda kasobon kɔlɔsibaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko yanni maa minnu ka wulikajɔ ka se olu ma finitigi dɔ nana ka na ɲinini kɛ yaasa min ye Umar ye u bɛ se k'a d'u ma cogo min na mankan kana bɔ a ko la o waleya de kɛlen min ye maa caman ye o y'a jira k'a fɔ polisiw ka wulikajɔ o de y'a to ni Umar ne ale sera ka bɔ kasobon kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ye eta fɔ kuma in na min ye bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ a ma bɛn o ma maa mafalen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ sariyatigiw ka tɔn 2 min bɛ yen n'o ye Sam ni Silima ye olu yɛrɛ ye bataki kɛ ka taa se AMDH ma min ye Baro Malien n'o ye avocat ka tɔnjɛkulu ye M5 RFA ale fana y'a jira k'a fɔ ko waleya in ma bɛn a ma ko sabula olu ka maa minnu bɔnna o ni na Alimami Diko ale ka misirida la ko o fo o ko ka sɛgɛsɛgɛ ka dɔn maa mun ye marifa ci a ko kɛra cogo min na ɲɛ ka se ka dɔn a ko la bi sɔgɔmada in na min ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ lakana ko kunna an ka jamana kɔnɔna na ale ye polisiw ka lafasali jɛkulu bɛɛ lajɛlen wele Umar yɛrɛ k'a yɛrɛ wele kɛnɛ kan k'a yira la k'a fɔ nin waati in na jamana bɛ tagabolo min na o man ɲi ka sɛndikaw ka olu fana deli yaasa min ye Umar ye a bɛ se ka sigi cogo min na ka taa kaso la o ɲɔgɔn ye kun cɛli yɔrɔ la bi min ye Umar ye ale yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ a bɛ taa kaso la kasobonba kɔni o tagali tɛna na ye a ko la sabula u y'a fɔ a ɲɛna ko a ka taa kan 1 kɔnɔna na nin waati in na min ye commissaire divisionnaire Umar Samake ye a seginna ka taa kan 1 kɔnɔna na a bɛ olu bolo ye yanni kiiritigɛla ka tila ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na min ye maafa min kɛra juillet kalo tile 10 ka taa sa tile 13 ma ni maaw ni bɔra la Alimami Diko ale ka misirida la ani Barilabugu fan wɛrɛ fɛ kiiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛli bɛna to sen na min ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasa jɛkuluw ye olu n'u ka minisiri sigilen don kiiritigɛ ko kunna olu bɛ ɲɔgɔn ye la nin waati in na min mana bɔ o la sini an na o da outlook kan. Ala ka sini jira n'o la Kasim Traoré ka jira k'a fɔ ko Maître Ablaye Sangare an ye ɲininka nin baara ninnu taabolo la an ka lamɛn. N cɛ ka ɲininkali la n bɛ se ka min f'i ye ni Forsati ɲɛmaa segira ka taa a yɛrɛ di a ye baara ɲuman de kɛ nin b'a a yɛrɛ sankɔrɔta de komi tubabuw b'a fɔ cogo min na cela le grandi u taara a nɔfɛ hakili la u ma se k'a faamu joona n t'a tun kan ka fɔ de ko aw nana nɔfɛ o diyara n ye mais aw ye taa an ka jamana sariya don a bɛ ɲɛɲini cogo bɛɛ la i m'a ye wa parce que ni nɔ minɛra ta o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i nɔ b'a la o fɛn dɔ de bɛna ɲɛɲini donc e yɛrɛ
ibe isendo onyinina o kore ka fo iba to katani ite keleke ya fam no tien bangara o bise ka na ni ka sangorota ere parce que tien be nyini donc ay baram ke bara nyana ko sobe nyana ere fuka nyana ba justice e fendo amante ka la gushi andunga jamana be bolo min kambi ni juge décision ta be de kan ga respecter be kan ga bunya ka bato na batol ma bolu re orla na batol ma bo amu saratu orla na justice la gushi amba kan red la donc akan ke wale anyana be fo malien be feni ni justice tari no fe a jabi ni a jabi bijo cheka nyini abe stressé zuzumi blagata wokono ati contrôle la kuma bew abe barake ni kuma dole odedo maintenant kuma bo foko à charge et à décharge mais comme mo ta fam dro du sube tien bo foko way u barama abeta adorata aborata kasoro tieni ndedo mesela monsieur la OND comment na baram ke ube commissaire ye baram ka baram manke abe fo ika o nyingali o jabi ka fo mo temi not segamne ben no bemne maintenant il nomne kunim ne rawde be fino o de ko so atunga ta alamena domina bu forma ko premier interrogatoire na lamena ziba fo bo e ka ta folo yordola sananga nyini na anomne la komina ni avocat na rata sisa kuna don na mai avocat ba asugona do ya fam barabe damne abana ira ka fo komina amnera kakawa amangawa o bebe nyini me barata sika kete dro ko ni mo willa dron ibe timi ibe dusubla haklinye o de bena ne filier mo asan fam fe be nomne bebe nomne ya fam ibe nomne hutum do de kono ne ka fu ya wolo bado ka fo lu bolo sika nomne o kainke aga suna ndo bawte ya abe nyini tiabe banga ngalonga na damala tienga bangi mo be fo chogomna me seko de fioka o ko fesa ka jira ka foko jumati mene nya foko commissaire Umar Samaki ko ale bora kasula kana chugomina o kasubunda ko sido kala fasato nyama do Dauda Kunati ale mi fa ko kan kula me en balma do be an yara ka finti la ka do bon ala ya ke ale interpeller la famaw fe aka interpellation konna la il a été placé sous mandat et conduit à la maison centrale d'arrêt donc au konna anana prison centrale là naturellement aka enregistrement na ka sen dekra donc quelques heures après famaw ye weli ke ko ka la bo kasumba kono katana yo rek donc o tarana yoro mina o te an silvani prison ko ni kasra ye parce que an ka bara dan e kaso bon ko na e me femina ko fe ko e an ta ni ka do ko kara to donc o da ni ko na quelques heures après anya e an balma finti la ka wero nana kana kaso bon da envahi kana marfatike ka kuma chaman fo mais finti la ka formation psychologique fo le me fila ça c'est garder le sang-froid bon an silvani prison an yo expression corodon anya nga sang-froid garder nous on n'a pas riposté à tout ce qui se disait on n'a pas riposté aussi au coup de feu qui s'est retentissé au dehors. Donc, on continue à barrer naturellement quand on a disposition à l'intérieur, on a mis un suivant de prison par rapport à donc, au mouvement qu'on continue à faire, au coffre, on a un bololo sans fait. Car faut qu'on finisse la gamme, nous on a marfatike, au-delà, à Tila Baraka Douma, en bas Fongo, au détien, on est tchèkaja. Moi, donc, kasola ni procédure de saria konala. Ibe bo kasola ni procédure de o saria kelen konala. Marfachita mo gola bo kasola. Anya ya marfachi kasola don la bo ro scrivant sarayende. Utamara scrivant su de ganka kasola don la bo. Bo yan kalgan. An kalgan na me jamana konala kana ka jamana don la kana ku bolefon la kana ni kasobon na wi. Donc au mission an au serment me prêter. En tout serment esprit violé nyem aussi. Mais akadanya nga barake boya kono. Anga barake nyogon boya konala. Moi je pense que jamana ka here bod la fintikla be bakele fakele. Hakilna kele ba mbela mbebe don drapeau koloni hakilna kele ne donc événement konna la konna kuma chama fora ko chama kera mais fintigala ga min do na blara ama bla kasubona kasombo ma bla abdala rom na certes on ne bisa ga nyafo bon maintenant anya bla ni hakilna di mais malien ka don nyemo ka don ka foko marfati malabo kasola baga malabo kasola intimidation malabo kasola fama munu na ye ulu famo de aux décisions que contradiction ko anga bla ka tayro abdala yende donc peut-être que on ne bisa ga explication dala anya bla combina o bole ko sakajira ka foko dogono ka aso faranga tombe wule ko bagneso ulu kon ye tamando ko son ko ajira lakanan ko kan o ka yoron nuna kenena dogo free ani alamin na zumana kulubali ya ko nyama da mi fa ko kan ko la me ana yoro gele mu salango tele masiga ko malo jenina tele masiga ke ali mon be bon ko bi ba do ka fo a répercuter la balle sur ka parce que a répercuter la balle sur ka parce que 50 kg be wa bla wa nani ani keme bla la ta soro office Niger ye jade mine ke al na famo yoro be bo ma commune kon non donc ala mo ye gele soro ye furo jini furo do ma sika sien nga o gele foro la gele ka parce que anga mo
u dɛsɛra ka ji sɔngɔ sara an ka mɔgɔw dɛsɛra ka ji sɔngɔ sara u ma ban dɛ u dɛsɛra de nka bɔ autorité dɔwɛrɛ ye min fɔ premier ministre yɛrɛ ye k'a fɔ an ka mɔgɔw dɛsɛra ka ji sɔngɔ sara donc an ka mɔgɔw ye dɛsɛ min kɛ ka ji sɔngɔ sara u ye problème dɔ poser an ka jama kunna sisan ko fɔ u ka papier dɔ signer i bila ni papier i b'o signer d'ici novembre ni novembre y'a sɔrɔ i ma ji sɔngɔ sara o kɔrɔ k'i gɛnna ka bɔ i ka foro la a y'a dɔn o ye gɛlɛya dɔ o ye gɛlɛyaba de bon an yɛrɛ ka mɔgɔw ko o ti bɛn anw tɛ k'o papier signer parce que n'an ko an b'o papier signer o ye gɛlɛya dɔ ye bon gɛlɛya dɔ fara la gɛlɛya dɔ kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi ɲinan il y a plus de 6000 hectares ba wɔɔrɔ bɛ yen machine ma se ka cikɛ machine ma se ka don a la k'a cikɛ fiyewu hectare ba wɔɔrɔ dɔgɔ fili bi o bɛ casier kɔnɔna na o bɛ hors casier kɔnɔna na donc foro o foro ni donso tɛ se k'a fɔ a ye a ka taa aw tɛ se ka se yen donc ça veut dire que o kɔrɔ ye min ye an ka yɔrɔ bɛ donso de an ka yɔrɔ mara a bɛ fɛn de ko bi a bɛ donso de bolo ni donso tɛ ɲama sɔrɔ an bɛ ka kulusiw sen tigɛ donc an kɔni bi o y'a fɛn ye bon o gɛlɛya kɔnɔna na office fana ma sɔn ka engrais d'an ka mɔgɔw o y'u kan to ko n'a ma ji sɔngɔ sɔrɔ engrais tɛ di a wari tɛ yen mɔgɔ ma ban mɔgɔ min bɛ i ka foro min sɛnɛ san 60 san 70 e bɛ dɛsɛra ɲinan kelen o kan ka lajɛ nka a kuma sera premier ministre ma a ɲɛfɔra a ye a k'a lajɛ halisa u ka dɛmɛ don an na quoi bon o tɛmɛnen kɔfɛ anw ye ja dɔ ye internet kan a y'a sɔrɔ dɔgɔnɔdugu bɔn dɔ sotera an yɛrɛ fɛ yen sira min bɛ bɔ ɲɔnɔ ka taa fo tɔnbukutu o bɛ tɛmɛ an ka dugu de fɛ bɔn dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko déversoir pont o déversoir ni jihadisiw nana ka na yɔrɔ min wuli dugu min wuli pewu ka u sigi yen a tɛ tɛmɛ 2 kilomètres kan u ye bɔn yɛrɛ tenter siɲɛ 2 k'u b'a sauter u dɛsɛra fo sɔrɔsiw nana ka n'a sécuriser bon yɔrɔ in sécuriselen tɛ bilen bon yɔrɔ min sécuriselen tɛ bilen ni fanga ma wuli k'an dɛmɛ n'u ye bɔn sauter anw dama tɛ dɛ ko kɔrɔn bɛ la machine tɛmɛ taa ka segin o kuma t'a la tugun. Kenya ko siratigɛ la Jeune Assemblée Internationale bolofara min bɛ Bamako yan nɔ olu ka tɔnsigiba ta ko 22nan baaraw olu sera ka sabati min bɔra ko la Abubakar Idrissa Diko ale y'a ɲɛmaa ye an ka lamɛn. Ni y'an ka convention ta ko 22nan de donc a ta ko 22nan min don convention yɛrɛ laɲini ye mun ye convention laɲini ye Jeune Assemblée la an ka mara bolo principe dɔ ye mɔgɔ kelen i bɛ san kelen kɛ fanga la mɔgɔ kelen bɛ san kelen kɛ fanga la wa a tɛ tɛmɛ o kan an ka fanga bɛ yɛlɛma donc ne ye ɲinan président 2021 maintenant 2022 o président an bɛn'o ka élection kɛ ni convention senfɛ mais yan'o ka élection ka kɛ ne mun ye président 2021 ne ni n jɛɲɔgɔn tɔw n'an b'olu wele ko comité directeur local an ye baara minnu kɛ 2021 kɔnɔ donc a ɲininen don o baara ninnu an ka o yira membre la donc o baara ninnu kɛcogo ninnu na laɲini dɔ de b'a la o bɛɛ ye ka jeunes former pour que u bɛ se ka kɛ jama ɲɛmɔgɔw ye cogo min na walasa u bɛ se ka baara fana kɛ sigida ye cogo min na maintenant convention in an y'a denfaya ta ka di an balima fila ma n'olu y'an ka membre yɛrɛ ye an balimamuso Aramatu Ali Ouedraogo ani Sirima Keita olu ye membre minnu ye ils sont plus des membres actifs parce que i bɛ Jeune Assemblée kɔnɔ ka daminɛ san 18 ka se san 40 ma olu tɛmɛna san 40 kan olu bɔra sisan donc u fana ye waati minnu kɛ anw fɛ Jeune Assemblée kɔnɔna la ni ye bonyamasigi ne y'an bolo o de y'a to an y'u wele ka denfaya ta ka di olu ma. Cheikh Fanamadi Keita ale sanba 2021 ɲɛmɔgɔ ale ka ɲɛfɔli de kun don Abubakar Idrissa Diko ale de kun ye a ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ o bolo ko sa an y'a fɔ ten kunnafoni kuma waati la sumaya boloci kɔni fura dɔ sera ka sɔrɔ a yira k'a fɔ ko ale kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sumaya kunbɛnni na sabu kɛmɛ jate la a bɛ se ka denmisɛnninw lakana ka se fɔ 70 jate fɔ se 73 ma a ko hukumu kɔnɔna na Fanta Jagitini professeur Ablaye Jimde Masala la an ka lamɛn. Kinakaw ni anglais ye boloci sumaya boloci ɲɛɲini dɔ de kɛ o jaabiw de bɔra ɲɛɲini boloci min de don ani
ani sumaya kɛlɛ taabolo kɔrɔ dɔ de farala ɲɔgɔn kan min ye ka n'a bɛ fɔ a ma ko CPS CPS an b'a dɔn samiya sera dɔgɔtɔrɔw bɛ taa duw kɔnɔ ka furakisɛw di denmisɛnninw ma ka taa denmisɛnnin san kalo 6 la ka taa se san 5 ma donc o taabolo in ani sumaya boloci kura dɔ de farala ɲɔgɔn kan o faralen ɲɔgɔn kan an y'a sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a fila faralen ɲɔgɔn kan o ye camanba de bɔ sumaya la n'i y'a ta kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mɔgɔ minnu tun bɛ lada dɔgɔtɔrɔso la 70 bɔr'o la n'i y'a ta mɔgɔ minnu tun bɛ denmisɛnnin minnu tun bɛ to sumaya bolo n'i ye a kɛmɛ o kɛmɛ ta 73 bɔr'o la donc sumaya ɲɛɲini yɛrɛ la an ma deli ka ni ɲɔgɔn jaabi ye min ye an nimisi wasa donc o baara de da yira la jama la ka da yira an ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛmɔgɔw ye walasa taalen ɲɛfɛ nin ye ɲinini de a ka bɔ ɲinini hukumu kɔnɔ ka bila dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ pour que an bɛ nɔbɔ sumaya kɛlɛli la cogo min na. O wale questa mi tale che boloci furawarenga ni coronavirus kumbeni boloci o boloci furaji wa binani jate o fana dira ankara jamana nyamako ma ako ko honna na kena ko ministry Jaminatu Sangare do nya foi chen nyare anko la me Amika vaccin munun ke bi no e Johnson anya AstraZeneca munun ke kateme namina to ke segaseli de kera jamana wɛrɛw la yasa on ga se ka sɔrɔ bi ka kɛ amika vaccin munun kono ali ne ba kini mun amika kunu yeli ne ba kini ka feri sugula pharmacie konna la segaseli de kera kan a be fama ko recherche test de kera amika fura fon mun ta vaccin fon mun bi polio a fon fe be segaseli de kera la jamana to konna la ka sɔrɔ ka senai on fe no an ga kɛ on la donc o segaseli de be sena on faso ya ke ebola klela ebola vaccin mun bora a segaseli ko da jamana in konna la yana bor sara sama so kara mo fola mu ya ake meningiti fena segaseli kela jamana in konna la yana donc coronavirus fena yo bana nyogondi donc vaccin mun do vaccin kura do u ye lajeli do kala yoro to la ka lajeli suga jumen kera la katime ka laje na so ba adama den faga na be ko adama den farkolo la vaccin mun do afse ka blakene ka afse ka fere o segaseli lajeli be kera yoro were ka ba sisan lajeli in fena abe teme sera do de fe asera sera mu la sisa o ye mu ye ka lajɛ vaccin est-ce que avec coronavirus kɛlɛ ka ɲɛ wa a ta kɛlɛ ka ɲɛ an b'o o yɔrɔ de la donc vaccin ninnu o de a b'o yɔrɔ la yaasa fɛnɛ ka se ka cari diɲɛ fantan naani de b'a fɔ AstraZeneca ni Johnson ni Pfizer ni Moderna ninnu kɛra cogo min na nin fɛnɛ ye vaccin kura de ye a tɔgɔ tɛna fɔ fɔlɔ donc lajɛli sɛgɛsɛgɛli sera o yɔrɔ de ma donc jamana damadɔni de bɛ yen olu sugantila minnu bɛ o kɛ o ye jamana minnu ye minnu kɔnɔ professeurs bɛ jamana minnu kɔnɔ recherche fɛnw bɛ jamana minnu kɔnɔ minnu bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ko o minɛn bɛ jamana minnu kɔnɔ donc an faso yɛrɛ o jamana la an b'a fɔ alhamdulila nin ye koba de ye faso kɔnɔna la maintenant mun kan ka faamu jagoya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka recherche dɛmɛ n'i bɛ fɛ ka science dɛmɛ i bɛ na i b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka science dɛmɛ mais critère dɔw de b'a la mun si hakɛ dɔ de bɛ yen i kan k'o sɔrɔ i kan ka kɛ mɔgɔ kɛnɛma i ka kɛnɛ foyi t'i la i ma deli ka coronavirus sɔrɔ coronavirus vaccin foyi ma deli ka k'i la donc e bɛ se ka na ka fɔ ne bɛ science dɛmɛ ne bɛ fɛ ka science dɛmɛ yaasa vaccin in ka tɛse na Tabarakala farkonaje kunafuno siratikala ka jira ka fɔ ko kudumuni warawaralu kɔni bɛ senna tile filanan dɔlaciw kɛra Mali ka bɔko filanan kɛra bi o kɔni bɔko filanan hukumu kɔnɔna na Mali ni Uganda kɔni ye filani bi kɛ fu ani fu o bɛ samata sɛgɛw ka kuru kɛ 4 ye kuru 4 bɛ Mali bolo sisan jɔyɔrɔ fɔlɔ o de bɛ an bolo ni waati kofɔlen ninnu na o sini ni Ala sɔnna ma an ka kibaru kɔnɔna na ɲɛfɔli caman kɛ aw ye laseli kɛ jɛkulu bolo min ɲɛsinnen farikolo ɲɛnajɛ ma olu ka wulikajɔ la ko kuma kɔnɔna na an n'o cɛ interligue baaraw bɛ senna Segukaw fɛ yen Jibril Kaba ale ye min sɔrɔ ka d'an ma kabi Segu an k'o lamɛn ni interligue mi Segukaw olu fɛ yen a ɲɛbila baaraw olu daminɛra bi sɔgɔmada in na walasa min ye katikaw n'o centre Lamine Traoré ka bɔ min katikaw fɛ yen ale kɔni bɛna kana sɛbɛn ɲuman sɔrɔ min FPSS kan ka bɔ min Gawukaw fɛ yen min 79 min 23 ni waati olu kɔnɔna na ka taa katikaw olu kanu na n'o bɔra yen an b'a ye USM Union Sportive de Miankala ale ni maa min tun bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɔrɔn centre Salamatu Mayiga ka bɔ min Kayikaw fɛ yen
kai ka olu na sebata mi binani bisaba ane nani no watu kolla la mi kuchalaka uluka ne musulaka uluka jabiye kelaka uluta damnera ama mi tata national sikaso ale ne mi centre salamatu maika ulutu me nyona mi tata alemna kala sebata mi binani ane nani binani ane saba mi point clanché de donu nyonche ne watu la mi tata ale ne mi centre salamatu nyonche watu kolla la sa ama mi moara de kati ale ne mi gawgo ulutu me nyona mi AFPSS alsa kelaka ulu fanfe mi katika lubna kana seba soroni watu ulukolla la me biworo ane wolonvla bi duru ane wolonvla ni watu la me kurutan ore donu uni nyonche ni baraketa ninu ulutabunu okolla la ane jatemne kasa ma fungo gawo ko no luko ciow ane muso somana na lubela jelen dashira wala na foma ko cérémonie d'ouverture no ko damno ye ulbaraw ulukono ulubna ke mi stade municipal sori e kunaji okolla la watu ulula mi ko damno rokon la sa ma mi sewa tombe no ale no mi tomoktu o lemna o kwada nyo kwala amna ke mi gouverneur o nyana Jibril Kaba interligi o keneka kabo mi sew ko lu fe no mi radio Clédou ale tokola même talike interligi re nyamo ba fana ni Jibril Kaba masala e DACC ale de ko dangala me nyinanta imbo akan parce que ya fo tugum na de visalo nganga na seguya covid ko ni fe yo bo ama ma so nga mino la on continue na ga duma dans la préparation mi be no re kilen continue na ensemble ya am fara nyoko nga pour yam se ga maximum ngem ko ga se ga wasa doni bene programme na je amba yi wati do la mi plan yo ko do bisola wala ma click ni tombe no lu e tout bon répondre nous qui akuede parce que samia fe na be sena absega ke kenema match udo sambe match do chien dans la anyo de fo kunu réunion technique la nim sanana na ya do ni stand gera match top sega laba odo ni match top sega laba un jour de repos mi prévoir même match ñu ma sega je samana empêcher mi na ambolu je wakati ko nana on mi afa ma gum ni sanana ka to minute hakem na to fem na abedam no de la kera dungile on akera jour de repos le aya bla rom na fait des match kele ne va continuer la délégation no abesera presque besera ya non à la barka la saint sauf donc be shiro ko ni to abe abe disposition da shiro ko ne renna na semaine kele avant que compétition adam ne pour que kanu ga shiro ni fe on na je ga clan na avancer la samedi tourner ne akila kon antika foka bekera mais maximum kera gela pour le moment gela te wa dala del gela la na ya mbulu di nyoma fene gela te voilà ne ala sonama ouverture bulu dalen no la dana no kam bulu do bon ouverture la ministre kon ko ka bena an sikle no na ga nali dans ama avec ouverture d'amneli et vers 15h ka match ke 16h30 dans la don sabatile no cérémonie seguga wi fami la be an kele no ga be fra nyoma pour que cérémonie d'ouverture d'amne 15h no bana wula fa match be d'amne tabarkala mi mabo interleku na Jibril Kaba le be radio Clédou tola o atna fo o jigi ko ni ala sonama bara molo sonsoro ya no saka soro sanga ye muganna ni soro ne kan ta ani shi example jelo wasisu ale tola kuma ke soko na bin denen do septembre karo le woro samba fulani mugani kele donc woro labena echen ya refe kuma soko no André Traoré de mekara kosobe la sile kenje kulu ma bela jile fe kasim joro ka bo kosobe baro sabatil la amara kone ba wale kuma suya kula la sura chera aw klo garsɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan